Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Learning Maritime English. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai describing leisure activities. Apa isi itu? Menggambarkan aktivitas waktu luang. Nah, bagaimana caranya pelaut untuk menggambarkan aktivitas waktu luang di kapal? Oke, simak baik-baik ya. Let's get started. Ya, sebagai pelaut, ya, kehidupan di kapal kan gak hanya tentang bekerja terus kan. Ada saat-saat istirahat di mana pelaut itu melakukan berbagai aktivitas di waktu luang atau leisure activities untuk bersantai, ya, menghibur diri atau menjaga kesehatan mental dan juga fisik. Nah, dalam bahasa Inggris penting untuk bisa mengungkapkan dan mendeskripsikan kegiatan waktu luang ini saat berbicara dengan kru lain. Nah, sekarang contoh kosakata kegiatan waktu luang di kapal misalnya adalah reading books, membaca buku, watching movies, menonton film, listening to music, ya kan, mendengarkan musik, playing gitar, bermain gitar atau exercising or working out, yaitu berolahraga. Itu contoh-contoh kosakata kegiatan waktu luang ya. Nah, misalnya lagi ada fishing, memancing, playing cards, bermain kartu, chatting with crewmates, mengobrol dengan teman kru, taking photos, berarti mengambil foto, dan writing a diary or journal, berarti menulis buku harian. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya seperti apa sih? Oke, misalnya adalah I like reading books during my free time. I like reading books during my free time. Aku suka membaca buku saat waktu luang. I usually watch movies after my shift. I usually watch movies after my shift. Aku biasanya menonton film setelah giliran kerja saya. Ya, oke. Kemudian misalnya lagi, I enjoy listening to music in my cabin. I enjoy listening to music in my cabin. Aku menikmati mendengarkan musik di kabinku. Sometimes I play the guitar on deck. Sometimes I play the guitar on deck. Kadang-kadang aku bermain gitar di deck atau di geladak. And then I often go fishing when we are at anchor. I often go fishing when we are at anchor. Aku sering memancing saat kapal berlabuh. Okay, next examples. Playing cards with friends is fun. Playing cards with friends is fun. Bermain kartu dengan teman itu menyenangkan. I like taking sunset photos from the bridge. I like taking sunset photos from the bridge. Aku suka mengambil foto matahari terbenam dari anjungan. On Sundays, I usually write in my journal. On Sundays, I usually write in my journal. Pada hari Minggu, pada setiap hari Minggu, saya biasanya menulis di buku harian saya. I enjoy exercising in the gym area. I enjoy exercising in the gym area. Aku menikmati berolahraga di area gym. Sometimes we watch television together in the mess room. Sometimes we watch television together in the mess room. Kadang-kadang kami menonton TV bersama di ruang makan kru. I love singing during karaoke night. I love singing during karaoke night. Aku sangat suka menyanyi saat malam hari, saat malam. During long voyage, I draw or sketch. Selama pelayaran panjang, saya menggambar atau membuat sketsa. I relax by doing some stretching. Aku bersantai dengan melakukan peregangan. I like solving puzzles to pass the time. Aku suka menyelesaikan teka-teki untuk mengisi waktu, pass the time. We sometimes play board games. Kami kadang-kadang bermain papan permainan. I usually sleep during my break time. Aku biasanya tidur saat waktu istirahat. I enjoy chatting with the cook. Aku suka mengobrol dengan juru masak. I take a walk around the deck in the evening. I take a walk around the I take a walk around the deck in the evening. Berarti aku berjalan-jalan di geladak pada sore hari. I'm learning a new language during my spare time. Aku sedang belajar bahasa baru di waktu luangku. I write emails to my family on weekends.
Saya menulis email untuk keluarga saya di akhir pekan. I spend time browsing photos on my phone. Aku menghabiskan waktu melihat-lihat foto di ponsel. I do push-ups and sit-ups in my cabin. Aku melakukan push-up dan juga sit-down di kabinku. I like meditating when the sea is calm. Aku suka meditasi saat laut tenang. I enjoy watching the stars at night. Aku menikmati melihat bintang di malam hari. I draw cartoons of life at sea. Aku menggambar kartun tentang kehidupan di laut. I play chess with the second officer. Aku bermain catur dengan mualim dua. I watch comedy shows to relax. Aku menonton acara komedi untuk bersantai. I read news online when there's internet. Berarti aku membaca berita online saat ada internet. I enjoy cooking with the galley crew. Aku suka memasak bersama kru dapur. I make short videos about sea life. Aku membuat video pendek tentang kehidupan di laut. I practice English with my cabin mate. Aku berlatih bahasa Inggris dengan teman sekamarku. I sleep longer on Sundays. Aku tidur lebih lama pada setiap hari Minggu. I watch documentaries on my phone. Aku menonton dokumenter di ponselku. I like drawing ships in my sketchbook. Aku suka menggambar kapal di buku gambarku. I play mobile games to kill time. Aku bermain game di HP untuk mengisi waktu. I listen to audiobooks before sleep. Aku mendengarkan buku audio sebelum tidur. I clean my cabin while listening to music. Aku membersihkan kabin sambil mendengarkan musik. I try new exercises I find online. Aku mencoba olahraga baru yang aku temukan online. I enjoy eating snacks while watching videos. Aku suka makan cemilan sambil menonton video. I paint sea views when I have time. Aku melukis pemandangan laut saat aku punya waktu. I learn about navigation apps. Aku belajar tentang aplikasi navigasi. I practice guitar chords every evening. Aku berlatih kunci gitar setiap hari, setiap sore ya. I listen to podcast during rest hours. Aku mendengarkan podcast saat waktu istirahat. I arrange my photos from port visits. Aku mengatur foto-foto dari kunjungan pelabuhan. I enjoy watching YouTube if the signal is good. Aku menikmati menonton YouTube kalau sinyalnya bagus. Well, I join crew competitions for fun. Aku ikut kompetisi kru untuk bersenang-senang. I love watching the dolphins jump. Aku sangat suka melihat lumba-lumba melompat. I read maritime magazines in my bunk. Saya membaca majalah maritim di ranjang saya. I make origami from old papers. Aku membuat origami dari kertas bekas. I send voice notes to my children. Aku mengirim pesan suara untuk anak-anakku. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat ya mengenai describing leisure activities, menggambarkan kegiatan waktu luang di kapal. Bagaimana? Thank you for watching ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.